अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के? ठीक है जी बेटा। हम आजकल अजारादारी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। अजारादारी हमने पढ़ ली है, हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने मुकम्मल मुकाबला और उसके तहत कीमत और पैदावार का तायुन पढ़ लिया है। अब हमने और इसके बाद हमने अजारादारी और अजारादारी के तहत कीमत और पैदावार का तायुन यानी या फर्म का तवाज़ुन हमने देख लिया है, पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गई हैं हमारे दोनों टॉपिक्स। अब हमारा एक टॉपिक्स है कि अजारादारी और मुकम्मल मुकाबले में कुछ बातें मुश्तरक होती हैं और कहीं पे डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं, ये आपका टॉपिक है 601 पेज के ऊपर कि ये आपका टॉपिक है अजारादारी और मुकम्मल मुकाबले के तवाज़ुन का मवाजना। ये आज का टॉपिक है। इसमें देखिए आप 601 पेज है। अजारादारी और मुकम्मल मुकाबले के तहत अगर हम फर्म के सनद का जायजा लें, तवाज़ुन का जायजा लें, तो हम ये बातें अखज़ करते हैं, नतीजा अखज़ करते हैं कि इनमें कुछ बातें मुश्तरक हैं और बाज़ में तज़ाद पाया जाता है, डिफरेंस है। इसमें कौन सी बात मुश्तरक है कि दोनों सूरतों में यानी मुकम्मल मुकाबले के तहत भी तवाज़ुन वहाँ पे होता है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का ख़त मार्जिनल रेवेन्यू के ख़त को कता करे। और ये आपने देखा, ये आपकी बुक में नहीं बनी हुई लेकिन मैं इसको बना रही हूँ कि ये आपका OX है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू का खत है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू का खत है, ये आपकी प्राइस है और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का खत नुक्ता ई पे कता करता है। यहाँ से हम क्वांटिटी लेते हैं, ये मुकम्मल मुकाबले के तहत है। और इसी के साथ हमने देखा कि अजारादारी के तहत हमारा तवाज़ुन कहाँ पे है, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू है, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, और ये भी नुक्ता तवाज़ुन मार्जिन कॉस्ट वही है जहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्ट का खत मार्जिनल रेवेन्यू के खत को चढ़ते हुए कता करे। यानी दोनों में ये बात मुश्तरक है कि जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो कता करो। अजारादारी के तहत चूंकि वाहिद फर्म होती है, शय को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करती है, उसको पैदावार की रसद पे उसको फरोख्त करने के ऊपर मुकम्मल इख्तियार हासिल होता है। कोई भी फर्म अपनी इनफरादी फेल से शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकती। जबकि इसके बरक्स क्या होता है, मुकम्मल मुकाबले में फर्मों की कसीर तादाद होती है और कसीर तादाद शय की पैदावार और फरोख्त करने में हिस्सा ले रही होती है। हर फर्म के पास शय की कलील मिकदार होती है, लिहाजा कोई भी फर्म अपने तौर पर शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकती। अजारादारी में फर्म के पास इख्तियार है कीमत को मुतासिर करने का, मुकम्मल मुकाबले में वो कीमत को मुतासिर नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट है, अजारादारी के तहत औसत हासिल और मुख्तम हासिल के खतूत ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब गिरते हैं, जबकि मुकम्मल मुकाबले के तहत औसत हासिल और मुख्तम हासिल के खतूत बिल्कुल OX के मुतवाजी होते हैं। ये दोनों इसमें डिफरेंस है। फिर क्या होता है, अजारादारी के तहत जब फर्म तवाज़ुन में होती है तो मुख्तम हासिल और मुख्तम लागत आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर हैं। मुख्तम हासिल मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते हैं, लेकिन पैदावार की इस मिकदार पर जरूरी नहीं होता कि औसत हासिल और कीमत भी बराबर हों। जबकि मुकम्मल मुकाबले की सूरत में जब मुख्तम हासिल मुख्तम लागत के बराबर होते हैं तो ये औसत हासिल या कीमत के भी बराबर होते हैं। देखें, जब एवरेज रेवेन्यू मुकम्मल मुकाबले में जब औसत हासिल बराबर है, वहीं पे मार्जिनल रेवेन्यू भी बराबर है और वहीं पे कीमत भी। जबकि अजारादारी में औसत हासिल ये है, मार्जिनल रेवेन्यू ये है और कीमत ये है। यानी इसमें ये डिफरेंस है कि मुकम्मल मुकाबले में सब कुछ बराबर होता है, लेकिन अजारादारी में जहां पे नुक्ता तवाज़ुन है लाजमी नहीं वहां पे ही औसत हासिल हो और वहीं पे कीमत भी हो। ठीक है, ये डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस यानी ये आपने देखा कि यहाँ पे ये सब कुछ हमारा बराबर, अगर हम इसको लिख लें तो इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सब कुछ बराबर है। जबकि अजारादारी के अंदर हम देखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर। ये देखिए एवरेज रेवेन्यू, ये देखिए ये ज्यादा है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट बराबर है लेकिन एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है। पांचवा है, मुकम्मल मुकाबले के तहत सनत उस वक्त मुतवाज़न होती है जब इसमें मौजूद हर फर्म मामूली मुनाफा कमा रही हो।
یعنی جب تمام فرمیں معمولی منافع کماتی ہیں تب صنعت متوازن ہوتے ہیں، اور فرموں کی تعداد نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے، عرصہ طویل میں ممکن ہوتا ہے لیکن عرصہ قلیل میں ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن اجارہ داری کے تحت چونکہ ایک ہی فرم پوری صنعت کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے عرصہ قلیل میں تو فرم کا توازن ہوتا ہے کہ جہاں پہ مارجن ریونیو اور مارجنل کاسٹ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں، لیکن عرصہ طویل میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اوسط حاصل اور اوسط لاگت بھی برابر ہوں، کیونکہ فرم غیر معمولی منافع بھی کما سکتی ہے اور کیا کما سکتی ہے؟ معمولی منافع بھی کما سکتی ہے، جبکہ عرصہ طویل کے اندر، جبکہ عرصہ قلیل میں مکمل مقابلے کے تحت قیمت بھی برابر ہوتی ہے، ایوریج ریونیو بھی برابر ہوتے ہیں، ایوریج کاسٹ بھی برابر ہوتے ہیں، مارجنل ریونیو بھی برابر ہوتے ہیں، مارجنل کاسٹ بھی برابر ہوتا ہے، سب کچھ یعنی برابر ہوتا ہے، کس میں؟ عرصہ قلیل میں مکمل مقابلے میں، لیکن اجارہ داری میں یہ نہیں ہوتا۔ عرصہ قلیل میں تو دونوں صورتوں میں یعنی اجارہ داری اور مکمل مقابلے کے صورت کے اندر فرمیں نقصان کا سامنا، لیکن اجارہ داری کی صورت میں یہ خسارہ بالکل عارضی نوعیت، کیونکہ اجارہ دار وقتی طور پر بھی بعض حالات جس سے ہم نے پڑھے تھے نا کہ وہ چاروں حالات، ان کی وجہ سے اپنی شے کی قیمت کو کر سکتے یعنی حکومت دخل اندازی نہ کر دے، صارفین اتحاد نہ کر لے اغراق کی پالیسی کی وجہ سے، لیکن عرصہ طویل میں دونوں قسم کی فرمیں یعنی نامکمل مقابلہ میں اور نہ اجارہ داری میں نقصان برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسی صورت میں یا تو انہیں اپنا کاروبار بند کرنا پڑتا ہے، یہ کم از کم اپنی قیمت میں اتنا اضافہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کے اس کو کلی مصارف پورے ہوں اور وہ کم از کم معمولی منافع کما سکیں، یعنی یہ چیز جو ہے یہ چھٹا پوائنٹ دونوں میں مشترک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ میں مکمل مقابلے کے تحت مستقل توازن کے ذریعے ضروری ہوتا ہے کہ نقطہ توازن کے اوپر، یہ نقطہ توازن کے اوپر کہ مختتم لاگت کا خط ایم سی مارجنل ریونیو کے خط کو نیچے کی طرف سے کاٹے، کیونکہ ایسی صورت میں ہی پیداوار نقطہ توازن سے زیادہ ہو جائے گی، یعنی یہ لازمی، یہ ضروری شرط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جی کے اوپر ہم نہیں لیتے، کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ یہاں کے اوپر ابھی فرم کی لاگت گر رہی ہوتی ہے تو وہ شے کی مزید اکائیاں پیدا کر کے اپنا منافع بڑھا سکتی ہے، یعنی مکمل مقابلہ کے تحت یہ ضروری شرط ہے کہ مارجنل ریونیو کا خط مارجنل کاسٹ کے خط کو چڑھتے ہوئے قطع کرے، یعنی یہ والی جو شرط ہے یہ والا حصہ مکمل مقابلے میں غیر ضروری ہوتا ہے اور یہ والا حصہ ضروری ہوتا ہے، یہ والا توازن ضروری ہوتا ہے، یہ انہوں نے علیحدہ علیحدہ بنا دیے ہیں، یعنی یہ والا نہیں ہوگا اور یہ والا ہوگا۔ لیکن اجارہ داری کے تحت یعنی یہ پوائنٹ 7واں ہی پوائنٹ ہے، لیکن اجارہ داری کے تحت مختتم لاگت کا خط مختتم حاصل کے خط کو نیچے کی طرف سے قطع کرنا تو ضروری ہے، لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ نقطہ توازن کے بعد مختتم لاگت کا خط چڑھنے کا ہی رجحان رکھے کہ صرف چڑھے ہی، یہ صرف چڑھتا ہی ہے، لیکن یہ اجارہ داری میں اس کی صورتحال ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھیں، اجارہ داری کے تحت ایک جو سب سے ضروری بات ہوتی ہے کہ یہ ایوریج ریونیو، یہ مارجنل ریونیو۔ اب اجارہ داری کے تحت یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایوریج کاسٹ کا خط اوپر بھی جا سکتا ہے اور مارجنل کاسٹ کا خط ایسے بھی جا سکتا ہے، یعنی اجارہ داری کی صورت میں یہ توازن بھی بن سکتا ہے۔ اب نقطہ توازن کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ مارجنل ریونیو کس کے برابر ہو؟ مارجن کاسٹ کے۔ اب یہ دیکھو، یہ مارجن کاسٹ ہے، یہ مارجن ریونیو، یہ دونوں کہاں برابر ہے؟ یہاں پہ، یہ ہے نقطہ توازن۔ اب نقطہ توازن سے ہم نے کیا لینا ہوتا ہے؟ اوسط حاصل۔ اس ای کو اوپر لے کے جاؤ، یہ آپ کو اوسط حاصل مل گئی، یہ آپ کو نقطہ ایف مل گیا، یہاں سے آپ کو قیمت مل گئی۔ اب آپ کو کیا لینا ہوتا ہے؟ اب آپ کو مقدار لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو لاگت کے لیے کہاں آنا ہے؟ اوسط لاگت کے لیے آپ کو اب کہاں آنا ہے؟ یہ لاگت، اس اوسط لاگت یہ یہاں پہ آیا، یہ پی آئی اور سی آئی، یہ آپ کی کوانٹٹی بنی۔ اس صورت میں بھی فرم کیا کما رہی ہے؟ یہ دیکھیں، لاگت کا خط بالکل چھوٹا ہے، حاصل کا خط بہت بڑا ہے، یہ فرم کیا کما رہی ہے؟ غیر معمولی منافع، لیکن اس کے باوجود کہ ایوریج کاسٹ اور مارجن کاسٹ کے خط چڑھ رہے ہیں، ایوریج کا بھی چڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ صورت بھی بن سکتی ہے اجارہ داری کے تحت، ایک تو آپ کے یہ والے تو آپ کے لازمی ہو گئے نا، دیٹس ایوریج ریونیو، دیٹس مارجنل ریونیو۔ اب آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ پوائنٹ اس کو یہاں سے لیں، اس کو ایوریج کاسٹ بناؤ، اس کو مارجن کاسٹ بناؤ۔
अब नुक्ता तवाज़न देखो, मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू, ये बना नुक्ता तवाज़न, ये बना ई। औसत हासिल के लिए अब आपको कहाँ जाना है? ऊपर। ये बना आपका एफ, ये बना आपका पी। एवरेज कॉस्ट के लिए कहाँ आना है? ये आपका बना बी और ये आपका बना सी। और यहाँ पे भी आप क्या कमा रही हो? गैर मामूली मुनाफा। क्वांटिटी के लिए आप नीचे देख लें, ये आप क्वांटिटी पे आ गए। यहाँ पे भी यानी ये भी बन सकती है कि लाजमी नहीं है कि सिर्फ मुकम्मल मुकाबले के तहत तो सिर्फ ये बन सकती है मार्जिन कॉस्ट की, लेकिन औसत हासिल में एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर सकते हैं। इसके बाद ये भी बन सकता है, ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिन रेवेन्यू। अब क्या हो सकता है? अब एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट बिल्कुल मुतवाज़ी भी हो सकते हैं, लेकिन नुक्ता तवाज़न ये आएगा। ये नुक्ता तवाज़न हासिल के लिए यहाँ पे गए एफ, कीमत के लिए यहाँ पे आए। अब यहीं पे आपका ये क्वांटिटी के लिए आए। ये देखें, ये पूरा पोर्शन, यहां से आप ई से आप एवरेज रेवेन्यू के लिए ऑब्वियसली आप बी पे गए, ये आपका ई, यहाँ पे उन्होंने ई बनाया, सिर्फ ये डिफरेंस है और कोई बात नहीं है। ये देखें, ये भी गैर मामूली मुनाफा, ये भी गैर मामूली मुनाफा, ये भी गैर मामूली, लेकिन नुक्ता तवाज़न मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होगा, लेकिन एवरेज कॉस्ट की सूरतें चढ़ते हुए भी हो सकता है, गिरते हुए भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। किसमें? अजारादारी में। ठीक है, ये वाला। अब आठवां है, ये जरूरी नहीं होता कि अजारादार हमेशा जायद मुनाफा ही कमाए, बल्कि किसी वजह से उसे उस सूरत में नुकसान भी अजारादार को बर्दाश्त करना पड़ सकता है। ये हमने देख लिया था। यहाँ पे आपने नुकसान की भी बना सकती है। पांचवा, नौवां आपका, बाज़ औक़ात अजारादारी के तहत एक फर्म मामूली मुनाफा कमाती है, लेकिन इसकी वजह या तो वो जिस किस्म की उसकी तलब बहुत लचकदार है, या फिर इसे बात का खतरा है कि दूसरे सनतकार इसके मुकाबले में ना जाए, इसकी इजारादारी ना खत्म कर दे, या वो जो चीज पैदा करे इसका कोई करीबी नेमुल बदल ना हो, तो इसलिए वो कीमत को कम रखती है ताकि जायद कीमत की सूरत में लोग इसका नेमुल बदल का इस्तेमाल शुरू ना करें। लिहाजा फर्म इजारादारी में मामूली मुनाफा या मियारी मुनाफा हासिल करते हैं। इस सूरत में औसत मसारिफ ये आपके, ये हमने मामूली मुनाफे की अपनी डायग्राम बनाई हुई है। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन कॉस्ट, ये हमने नुक्ता तवाज़न, ये हमारा नुक्ता तवाज़न, यहाँ से क्वांटिटी, और ये एवरेज कॉस्ट, यानी यहाँ पे ही एवरेज कॉस्ट है और यहाँ पे ही एवरेज रेवेन्यू, यानी ये फर्म क्या कमा रही है? मामूली मुनाफा कमा रही है। ये भी, और ये मामूली मुनाफे की डायग्राम हमने कहाँ बनाई थी? ये हमने, ये देखें, ये मामूली मुनाफे की डायग्राम हमने बनाई हुई है। ये देखें, ये मामूली मुनाफे की डायग्राम हमने बनाई हुई है। ठीक है, तो ये है मुकम्मल मुकाबले और इजारादारी के तहत के तवाज़न का मुवाजना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, और ये आपके पास आपके यहां पे है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है। ये सवाल नंबर 7 का जवाब बनता है जो हमने आज किया है। 601, 602, 603, 604 और 605 तक हमारा सवाल नंबर 7 का बनता है। और ये मैंने जो आपको डायग्राम्स बनाई हैं ये आपने इसमें ऐड कर लेनी है, ये वाली और ये वाली लाजमी बनानी है ये आपने, ताकि आपको पता चले मुकम्मल मुकाबले की ये है इजारादारी, फिर तो ये बाकी आपकी बनी हुई है। ठीक है, ये आपका टॉपिक था कि आज इजारादारी और मुकम्मल मुकाबले के तवाज़न का, कि इजारादारी हम कंप्लीट कर चुके हैं, मुकम्मल तो इनमें क्या बातें मुश्तरिक हैं और कहाँ पे तजाद पाया जाता है, ये हमने ओवरव्यू का आज जायजा ले लिया। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज, इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी।